So guys, maglalaro tayo. Go na, go na, go na. Bili. Wait lang, wala pa. Oh. Dito muna, dito. Oh, Jem. Hindi, tayo. 1, 2, 3, go. Tigiradung-dugay. Tigiradung-dugay. Wala pa! Ling-l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 ing
la la. Go! Oh, one more. 1 point. Sige na dun, daga. Sige na dun, daga. Galing ka na. Go! Oh, 2 points na. Ulit. Oh, ayusin mo na upuan. Dinadadung daga. Dinadadung daga. Ring-galing ka na. Matinatina to. Nananatina to. Nananana. Wala pa nga. Wala pa. Ulit. Oh, 3 points. Dinadadung daga. Dinadadung daga. Nananatina to. Nananatina to. La la la. Wala pa. Wala na po. Wait lang. Guys, so mag-stop muna ako. Alam mo kung ano yung... So guys, eto. Eto yung reel. Eto. Ganyan pa rin siya, be. Ganyan pa rin. Di ko pa realize ganito yung flower. Yung ginamit na. So, bye guys. Ay, wait lang guys. Ano pa kasi? Movie ka pala. Ano ba kasi pene? Manahimik ka din. Ay, pen. Gulat siya. Ano ba kay siya?